ito ng guide para sa withdrawal papunta sa mga exchanges ng ating dogs. Okay? So, open nyo lang ang yung dogs app. Tapos, tap nyo tong deposit to exchange. Yun. So, yan may pagpipilian, exchanges, tsaka wallet and telegram. So, depende sa inyo kung saan nyo ililipat. Okay? So, ako, exchanges ako syempre. Exchanges tayo. Yan, dalawa lang pagpipilian ha, Bybit tsaka OKX. So, ako, OKX ako. Yan, di ba na-count? OKX. O, so meron. Okay. Tapos, kukunin nyo yung OKX ID doon, deposit address ng dogs, tsaka memo. Okay? So, punta tayo ng OKX wallet. Yun. Tap nyo yung exchange. Tapos, tap nyo to nasa top left na mga tuldok. Tapos, tap nyo to, ito, arrow. Yan. Tapos, itong UID. Ayan, UID. Kunin nyo yan. Ito. Ayan. Copy nyo. Tap nyo. Ayan. Ito. Ito. Pindutin nyo para makopy. Tapos, balik kayo doon sa dogs app. Paste nyo. Tapos, kukunin nyo din yung deposit address. Tsaka memo. Balik. Ay, sana sa OKX exchange. Tapos, dito sa deposit, tap nyo deposit, crypto. Tapos, search nyo dito dogs. Yan, dogs. Yan. Tap nyo yung lumabas. Yan. Yan. Meron dogstone. So, tap nyo yan, dogstone. Tapos, comment is required. Okay? Huwag nyo kalimutan na ilagay talaga yung memo. Okay? Kasi, baka mag-fail yung ano nyo. Hindi nyo matanggap yung dogs na i-deposit nyo sa OKX exchange. So, okay natin to. Tapos, ayan, ito yung deposit address ng dogs. Okay. So, tap nyo yan. Balik kayo dun sa dogs app. Paste nyo. Yan. Tapos, memo, kunin natin. Balik sa OKX exchange. Yung memo na sinasabi, itong comment, yan. Yan yung memo. Okay? Huwag nyo kalimutan, yan yung memo. So, kunin nyo yan. Ito. Ayan. Tap nyo lang yan. Yan. Para makapid. So, pag nakapin na, balik sa dogs app. Paste. Ayan. Tapos, send. Siguraduhin nyo lang na sakto yung mga nilagay nyo. Okay? Para hindi masayang yung dogs na ipapasa nyo sa inyong OKX exchange. So, send. Tap send. Yan. Ano silang ito. Confirm withdrawal of dogs. Exit deposit. You may lose your tokens. This UID wallet address memo is incorrect. Oh, ayan. You may lose your tokens if this UID wallet address or memo are incorrect, block, or doesn't exist. Okay. So, KYC pass only. Exchanges required to verify your identity before trading. Okay. So, dapat KYC na kayo dun sa sa OKX exchange. I-KYC nyo yung OKX exchange nyo. Okay.
Yun yung hinihingi nila. So, I confirm ko na. Deposit is in progress. So, now be ready of the listing on August 20. So, yun na. Ready na siya para sa listing. Pero hindi agad-agad dadating yan sa sa wallet. Basta dadating siya before August 20, before listing. Okay? Kasi sa sobrang dami ba namang nag-withdraw papunta sa mga exchanges. So, medyo may pagka-delay siguro mga ganun. So, woof! Yun. So, okay na. Oh, okay na ako. Aantayin ko na lang na dumating yon at para ma-trade ko na sa August 20 pag nag-list na. So, yun lang kung paano gawin ang withdrawal ng dogs. So, bye-bye and God bless sa ating lahat.